How body evolution can protect our legal fraternity skin? Fractional laser, जिसे CO2 laser भी कहते हैं. So very good treatment for removing the upper layer of the skin. कि superficial lines बन जाती हैं, wrinkles हैं, आपकी hyperpigmentation हो रही है, uneven skin tone है. Skin is a major organ of your body. Skin rejuvenation, removing your fine lines, wrinkles, giving you that glow. Especially working ladies के लिए तो ये वैसे ही बहुत important है जहाँ पे sun exposure बहुत है. How much discount offer you are giving to our legal fraternity? 20% discount we will offer, and everybody has to bring their ID. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉइंट आउट. व्यूवर्स, आज हम मौजूद हैं बॉड एवोल्यूशन मॉडल टाउन ब्रांच में, और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते. एंड दैट इज़ अबाउट डेपर लॉयर कह लें, आप लॉयर्स की स्किन के बारे में कह लें, ग्रूमिंग के बारे में कह लें. और आज इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर माहीन, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मार्केटिंग मिसेस ज़ूबिया एहसन एंड डॉक्टर अरीबा. और आज हम इन सब से पूछेंगे कि किस तरह लीगल फ्रेटर्निटी अपनी ग्रूमिंग, अपनी स्किन को बेहतर कर सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा प्रोफेशन एक जिसमें रिटर्न्स नो डाउट बहुत आए हैं, लेकिन उसके साथ एक ये भी फैक्ट है कि हमारे प्रोफेशन में बहुत हेक्टिक रूटीन है. तो आज हम डिस्कस करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर माहीन. अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर माहीन, आपको तो पता है कि हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की जो रूटीन है वो कितनी हेक्टिक है, और लिटिगेशन के लिए हमारी फ़ीमेल लॉयर्स को कितना बाहर आना जाना होता है, इनफैक्ट हमारे मेल लॉयर्स को भी. तो उसके लिए हम किस तरह हमारे बॉड एवोल्यूशन, हाउ बॉड एवोल्यूशन कैन प्रोटेक्ट आवर लीगल फ्रेटर्निटी स्किन? एक तो पर्सनल लेवल पे सबसे पहली जो चीज़ है फॉर ऑल द विमेन, एंड नॉट ओनली द विमेन, द मेन इवन, जो बाहर जाते हैं, जो बाहर जिनका ज़्यादा आना जाना है, वो ये है कि यूज़ ऑफ अ सनस्क्रीन. अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉरमोस्ट. ठीक है. उसके बाद ये तो अपने पर्सनल लेवल पर है. बाकी जो बॉड एवोल्यूशन है उसकी सर्विसेज में जो सबसे अच्छी सर्विस एक मैं जो कहूँगी, जिनसे जो कि सन बर्न्स या प्रीमेच्योर एजिंग बिकॉज ऑफ द UVA एंड B एक्सपोजर की वजह से होता है, या हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन की, वो है फ्रैक्शनल लेज़र, जिसे CO2 लेज़र भी कहते हैं. ओके. इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स, रिजुविनेशन के मतलब लिए. ये जो वर्किंग हमारी बिल्कुल fraternity है बिल्कुल उसके- बिल्कुल ओके. बिल्कुल. एंड उसके अलावा एक और भी बहुत अच्छा है, वो फेशियल कहते हैं उसको हम, कार्बन डाइऑक्साइड फेशियल. अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ जी बिल्कुल. ओके. और बड़े डिफरेंट नेम से ये होता है, डिफरेंट इन एस्थेटिक प्रैक्टिस में, लेकिन इट्स ऑल्सो वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर रिमूविंग द अपर लेयर ऑफ द स्किन, the dirt of the skin. बिल्कुल. और ये जो आपकी सुपरफिशियल लाइंस बन जाती हैं, रिंकल्स हैं, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, अनइवन स्किन टोन है, उसको डिफाई करने के लिए. ओके, ठीक है. अच्छा डॉक्टर माहीन, जैसे कि आपने बताया कि प्रीमेच्योर एजिंग हो जाती है, स्किन पे सनबर्न से जो इफेक्ट आता है, अगर वो हो गया है, अब हमारे लीगल फ्रेटर्निटी को कह लें, मेल फीमेल किसी को भी हो गया है, तो क्या सोल्यूशन है, किस तरह उसको ठीक किया जा सकता है, कितने सेशंस लेने इंपॉर्टेंट है? इट डिपेंड्स कि आपकी कितनी ज़्यादा स्किन अफेक्ट हुई है बाय ऑल द आई मीन ये जो है एक्सपोजर कितना ज़्यादा है आपका, आपकी एज क्या है और कितना है. सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लेकिन CO2 लेज़र जो है वो उसकी मिनिमम जो है वो 3 सेशंस हैं, जो कि आपको 1 मंथ अपार्ट, यानी 1 मंथ में 1 सेशन आपको लेना ही पड़ता है. अच्छा. हाँ जी. तो वो मिनिमम 3 हैं. इट कैन गो अप टू 6 to 7 डिपेंडिंग ऑन द डैमेज दैट्स डन ऑन योर स्किन. ओके ओके. और उससे इफेक्ट यानी कि कुछ हाँ होता जी है? बिल्कुल बिल्कुल. ओके, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं. जी. ठीक है. Mrs. Zubia Ehsan, as a director marketing, we want to know that how much discount offer you are giving to our legal fraternity, and what is the criteria? उनको लाइसेंस लेकर आना होगा, या अगर वो बताएंगे तो that is enough, क्योंकि मैंने अपने शो के थ्रू सब लीगल फ्रेटर्निटी को ये मैसेज देना है आपका. That's very nice कि आप लोगों ने ये सोचा, because I think grooming is very important. Yes, of This is course. part of grooming. Skin is very important. Because we So- have to talk, we have to Yes. stand in front of everyone. Yes, and skin is very important part of grooming. Another thing, आप लोगों के लिए 20% discount we will offer, and everybody has to bring their ID, lawyer's का ID. Okay, so we will okay. definitely give Okay you viewers, that. Mrs. Zubia is giving us 20% discount, so we should avail it. आप ये बताएं कि ये बॉड एवोल्यूशन कब से है, मतलब? It's since 3.5 years. Okay, okay. It's not only in Pakistan, it's a UK-based company. Very And nice. we have 1 clinic in UK, 1 in Poland, 1 in Saudi Arabia, and 3 in Pakistan, Lahore.
واو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر اریبہ, آئی وانٹ ٹو نو دیٹ وٹ از باڈ ایولیوشن ایکچولی, اور ہاؤ اٹ کین پروٹیکٹ آر لیگل فٹرنیٹی. Bod Evolution is basically a multinational brand that deals with non-invasive, non-surgical procedures. And right now it is offering the most innovative and procedures in Pakistan. And how can it protect the legal fraternity? Is it basically is offering laser skin treatments and other skin treatments. Skin cleansing. Yes. Even treating your acne marks, and we have certain procedures that deal with all these things, like microneedling, microdermabrasion, and others like laser hair removal. So it will help us, I think. Yeah, it will basically help in skin rejuvenation, removing your fine lines, wrinkles, giving you that glow back. اوکے, یعنی کہ اگر ہم اس کو پراپرلی وزٹ کریں, ٹریٹمنٹس لیں, تو اٹ ول افیکٹ اس. یس ڈیفینیٹلی. اگر جو ریکمینڈیڈ سیشنس ہیں آپ اگر وہ لیں تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ول سی یور اسکن گلوئنگ. جیسے کہ بہت سے لوگ ہمارے اس چیز کو اتنا لائٹ, اتنا سیریس نہیں لیتے, مطلب دے ٹیک ویری لائٹ, دے ٹیک اٹ ویری لائٹ, کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اور مطلب اس طرح یہ جو تھیراپی سینٹرز ہیں یا یہ سب مطلب زیادہ پریٹینڈ کرتے ہیں. تو اس میں آپ بتائیں کہ از اٹ ٹرو, ہاؤ مطلب کتنا ہمیں فرق پڑ سکتا ہے کہ اگر اس کو کیا جائے. کیونکہ میں یہ بات بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس پہنچے. دیکھیں اسکن از اے میجر آرگن آف یور باڈی. آپ کی ساری پریزنٹیشن ہی آپ کی اسکن فیس سے ہوتی ہے. بالکل. تو اسپیشلی ورکنگ لیڈیز کے لیے تو یہ ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے, جہاں پہ سن ایکسپوجر بہت ہے, آپ جاتے ہیں, یو ڈیل ود پیپل, تو اٹس دا فرسٹ امپریشن از یور لاسٹ امپریشن. تو اگر آپ کا فیس ہی نیٹ اینڈ کلین گلوئنگ نہیں ہوگا تو ان فیکٹ بینگ اے لائر اٹس ویری امپورٹنٹ. اٹس ویری لا آف فٹرنیٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, ایٹ دا اینڈ کوئی میسیج اگر آپ ہمیں دینا چاہیں. میسیج یہ ہے کہ بی اٹ لیگل فریٹرنیٹی اور اینی ادر پروفیشن, یو نیڈ ٹو ٹیک کیئر آف یور اسکن. اور یہ سارے پروسیجرز یہ سارے نان انویسو ہیں, ان کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں. اکارڈنگ ٹو اسکن ہم ٹریٹ کرتے ہیں. آئیں پروسیجرز لیں, واک ان پروسیس ہے, آئیں جائیں, اینڈ یو ول سی obvious results. ٹھیک ہے. اور اب تو ہم آپ لوگ ہماری لیگل فٹرنیٹی کو ڈسکاؤنٹ بھی دے رہی ہیں, ہماری ڈائریکٹر مارکیٹنگ, تو اوبویسلی دے ول کم ان. یہ اویئرنیس, یہ جو ہمارا ایک میسیج ہے, یہ ہمارے جو فٹرنیٹی ہے, لیگل فٹرنیٹی, ان تک ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. ویل تھینک یو سو مچ اینڈ پلیجر ٹو ہیو یو ان آور شو. جی ویورس, آئی ہوپ آج کا یہ امپورٹنٹ ایک میسیج آپ سب تک پہنچا ہے, اور اس کو آپ اویل کریں, اس ڈسکاؤنٹ آفر کو اویل کریں اور اپنی اسکنس کو ٹھیک کریں. تھینک یو سو مچ. اسٹے کنیکٹڈ وتھ سدرا افتخار.